बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या और कुरान मजीद में इनके वाक़ये को किस तरह से बयान किया गया है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आप हमारे चैनल info@हैदर पर नए हैं, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया की दिलचस्प मालूमात देखने को मिलेगी, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। हम मुसलमान भी इन्हें अल्लाह का नबी होने पर यकीन रखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कम मालूमात हासिल हुई है। आप अलैहिस्सलाम यरूशलेम के करीब एक गांव नासरा में कुंवारी मरियम के बदन से पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें हज़रत मरियम के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तारीख के मुताले से मालूम होता है कि आज से 2000 साल कबल बैतुल मक़दस के आसपास के इलाका में एक बुज़ुर्ग रहते थे जो नहायत ही परहेज़गार थे और बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। इन बुज़ुर्ग का नाम इमरान था और इनकी बीवी का नाम हना था। ये खातून भी नहायत ही नेक और पारसा थी, हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती। हना जब हामला हुई तो मन्नत मानी कि मेरे जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो लड़का हुआ तो इबादत खाने की खिदमत के लिए मामूर करूँगी। लड़का दुनिया का कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा। इस ज़माना में ये रवायत थी कि इबादत खाने की खिदमत और देखभाल के लिए सिर्फ लड़कों को ही रखा जाता था। सूरत अल इमरान में इसका इस तरह से जिक्र आया है। अल्लाह उस वक्त सुन रहा था जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नज़र करूँगी, वो तेरे काम के लिए वक्फ होगा। मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। बच्चा पैदा हुआ लेकिन लड़का नहीं, लड़की थी। माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, मन्नत तो मान चुकी थी। लड़का होता तो इबादत खाने की खिदमत के लिए पेश कर देती। हना बेचैन हो गई। कुरान करीम में इसका इस तरह जिक्र किया गया है। फिर जब वो बच्ची इसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। हालांकि अल्लाह को इसकी खबर थी। बच्ची का नाम मरियम रखा गया। हना ने कहा, मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतान मरदूद के फितना से तेरी पनाह में देती हूँ। मरियम आम बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ख़ास सआदत बख्शी थी। अल्लाह ने इस बच्ची को परहेजगार बनाया। चेहरे पर एक ख़ास कशिश थी, एक चमकते हुआ नूर था। जब मरियम बड़ी हुई तो समझदार भी हुई। इसे बैतुल मक़दस की इबादत गाह, जैसे हैकल कहते हैं, हवाले कर दिया गया। वो रात और दिन ज़िक्र इलाही और इबादत में मशगूल रहती। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा नेक और मासूम थी। इखलाक भी बेहद अच्छा था। इसी की बदौलत इबादत गाह का हर खादिम एहतराम करता था। हर खादिम की ये ख्वाहिश थी कि मरियम इसकी सरपरस्ती में रहे और वो इसका ख्याल रखे। हर खादिम की ये सआदत हासिल करने का शौक़ था। मरियम अपने हुस्न व इखलाक और अच्छी आदतों से खादिमों के दिलों में घर कर गई। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश करने वाला कोई ना था। बाप, जिसका नाम इमरान था, पहले ही फौत हो चुका था। यही वजह थी कि मरियम का कोई पुरसाने हाल ना था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी इसी इबादत गाह में ज़िंदगी बसर किया करते थे और इबादत करते। वो रिश्ता में मरियम सलामुल्लाह अलैह के खालू लगते थे। इनकी भी ख्वाहिश थी कि मरियम इनकी सरपरस्ती में रहे। सरपरस्त बनने की सबको ख्वाहिश थी। अब इसके लिए क्या किया जा सकता था? सोच विचार के बाद कुर्रा डाला गया तो हर मर्तबा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नाम ही आता, तो उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। इस बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, आखिरकार उसके रब ने इस लड़की को बखूबी कबूल कर लिया, इसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और ज़िक्रिया को इसका सरपरस्त बनाया। चनाचा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा नेक और इबादत करने वालों के दरमियान परवान चढ़ी। आप भी बहुत ज़्यादा इबादत में मशगूल रहती थी और अल्लाह का दिन रात जिक्र करती थी। जब बड़ी हुई तो बहुत कम बाहर निकलती। आपको गैब से खाना मिलता था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अक्सर आपकी खैरियत और दरियाफ्त करने जाते। एक दफ़ा हज़रत ज़िक्रिया
علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم جواب میں کہتی ہیں یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریا جب کبھی ان کے حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ زکریا نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتی، ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشے میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ پھر حضرت مریم ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس نے مریم سے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا ایسا کیوں کر ہوگا؟ میرے قریب کوئی انسان نہ آیا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا خوف زدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرمے کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنا کو ہلاؤ، خرمے جھڑیں گے، اسے کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا تنہائی کی زندگی گزارنے لگی۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتی اور چشمے سے پانی پیتی۔ ایک دفعہ چشمے سے پانی پیتے وقت لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئیں، جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے اور کہا اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لی۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی رہیں۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خادم بنایا، اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، سچی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔